Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جماعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة جامعة. استووا واعتدلوا استووا صفوفكم وإذا تسويت الصفوف من تمام الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. صلي لله الكريم صلي لله الكريم الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله معاشر المسلمين رحمكم الله إن يومكم هذا يوم العيد والسرور ويغتاكم من النار فوجور فعظموا بالتكبير والتحميد فتجملوا في العيد بما أحل الله ولا تكونوا من المعتدين قال الحكماء ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لما طاعته تزيد وإذا صيد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا فضيلة له أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar 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 La ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar kabira
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين Jamaah salat Aidil Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini, di pagi yang cerah dan mulia ini, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Dalam kemenangan yang sejati, bukan hanya menuntaskan puasa di bulan Ramadan, tapi karena berhasil menundukkan hawa nafsu untuk menjadikan diri jiwa-jiwa yang suci. Semoga kita semua menjadi orang yang benar-benar fitri, serta masuk dalam golongan orang-orang muttaqin, seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa Allah menyampaikan terhadap kita semua, termasuk di antara diwajibkan puasa di bulan Ramadan, tujuannya adalah agar supaya kita menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya ila yaumiddin. Para jemaah salat Aidil Fitri rahimakumullah. Idul Fitri bukan sekedar hari perayaan. Idul Fitri bukan hanya tentang pakaian dan bukan hanya tentang berbagai aneka hidangan. Idul Fitri bukan hanya pergi jalan-jalan menuruti keinginan. Idul Fitri adalah momentum menguatkan tekad menjadi hamba Allah yang patuh pada perintahnya dan sekuat tenaga meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri adalah tentang jiwa yang kembali suci, tentang hati yang merasakan kelembutan kasih sayang Allah yang Maha Pengasih. Idul Fitri adalah tentang panggilan untuk kembali kepada kesucian dengan memperkuat silaturrahim dan kebersamaan, menanamkan kasih sayang pada mereka yang selama ini bersama dalam kehidupan. Semoga kebersamaan dan kebahagiaan ini tidak hanya berhenti di hari ini, akan tetapi terus terjalin dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Para jemaah rahimakumullah, untuk mewujudkan kesucian diri kita, ada dua hal yang perlu kita fahami dan tancapkan dalam sanubari. Pertama adalah penguatan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penguatan ibadah dan meraih ampunan atas segala dosa. Di antara bentuk ikhtiar kita untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah telah kita laksanakan bersama-sama selama 1 bulan penuh berpuasa di bulan Ramadan dengan hati yang penuh iman serta mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah diperbuat. Semoga puasa yang telah kita lakukan berujung kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala serta menjadikan kita tergolong orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah, langkah kedua untuk mensucikan diri adalah penguatan hubungan kepada sesama manusia melalui kepekaan sosial dan senantiasa menebar kebaikan dan cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dari ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin kembali kepada kesucian dan ketakwaan yang kuat, maka kita juga harus menguatkan ibadah sosial dengan bersedekah, berinfak dan zakat. Ibadah ini tidak hanya dilakukan saat kita dalam kondisi finansial yang kuat, namun harus juga dilakukan saat kita merasa berat sebagai wujud taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemberi nikmat. Kita harus yakin bahwa berbagi tidak akan mengurangi harta kita. Sebaliknya, dengan berbagi, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sedang menambah apa yang kita miliki. Zakat fitrah yang kita keluarkan adalah wujud kesadaran jiwa bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dari ayat tadi juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa mengendalikan amarah dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ramadan dan Idul Fitri menjadi momentum pembuktian. Saat puasa kita diwajibkan mengendalikan nafsu amarah yang sering kita lakukan. Kemudian di hari Idul Fitri ini kita diperintahkan untuk saling memaafkan, memperkuat silaturrahim untuk mengikat hati kita bersama menjadi sebuah ikatan persaudaraan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan Idul Fitri kali ini Idul Fitri yang terbaik bagi kita. Mari kita kuatkan tekad untuk senantiasa mempertahankan kesucian ini bersama. Kita tidak akan pernah tahu apakah kita bisa akan bertemu dengan Idul Fitri di masa-masa yang akan datang. Mari kita saling memaafkan atas segala khilaf dan dosa yang pernah kita buat kepada sesama, terutama meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita. Mereka adalah orang yang harus kita jaga. Merekalah yang telah berjasa dalam kehidupan kita dan menghantarkan kita meraih kesuksesan kehidupan dunia. Semoga
kita semua diberi kemampuan untuk senantiasa berbakti dan membahagiakan kedua orang tua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan telah kita lewati bersama. Hari di mana kita berlatih menahan diri memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan penuh menempa jiwa dan raga, kini kita telah sampai bulan Syawal yang merupakan lanjutan dari bulan Ramadan. Semua kebaikan yang kita bangun selama Ramadan perlu dijaga. Ibadah dan amal soleh yang telah kita lakukan perlu terus dilanjutkan, karena bulan Syawal momentum yang baik untuk semakin menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala serta memperbaiki hubungan sosial dengan sesama. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على سيدنا محمد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على ممر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهد والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الهداة المهتدين أبي بكر وعمر عثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزد فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وأعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله عز وأجل أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله
صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم